আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এখন বর্তমানে অবস্থান করতেছি সলিমগঞ্জ উম্মাহাতুল মুমিনিন মহিলা মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আব্দুল কায়ুম মুফতি সাহেব, ওনার মাদ্রাসা। তো ওনার মাদ্রাসায় আমি কিছু কাজ করলাম, কিছু আর্টের কাজ করলাম, লেখালেখি কাজ করলাম। আমাকে অবশ্যই সবাই চিনেন, আমি হচ্ছে আলামিন আর্ট বাঞ্ছারামপুর। আমার পেজটি অবশ্যই ফলো করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের মাদ্রাসা স্কুলের জন্য আমি সবসময় কাজ করে যাচ্ছি, কাজ করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের বাঞ্ছারামপুর যতটা প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে চাই যে এত সুন্দর করে মাদ্রাসাটি যেন কাজ করে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন, আমি যেন নেক্সট টাইমে আরও ভালো সুন্দর কাজ আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি ইনশাল্লাহ। वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर, वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर पेश मिलकर हम दरूदो सलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल वो ही हसनी हुसैनी चमन के हैं फूल, वो ही हसनी हुसैनी चमन के हैं फूल। नूरे मौला अली जाने ज़हरा बतूल, जिनके नाना पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, लामकां के बने हैं वो ही तो मकीन, लामकां के बने हैं वो ही तो मकीन, जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी, जो खुदा से हुए अर्श पर हम कलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शाहे कौनैन वो रूहे दारन वो, शाहे कौनैन वो रूहे दारन वो, फख्रे हसनैन वो गौसे सकलैन वो,
जिनके